mga kalibutan nga butang, naa natay pagpugong sa itong kaugalingon, dati-rati ang imong kinabuhi yun ana, sugarol ka, palahubog, usa pa diha. Labi pastora, murag na hubog na, dili na, king alam ba lang ako daan nga kinabuhi. Even ako ni Agi ko ana. But dili pwede nga mo ana, tanga na ang relasyon sa Ginoo, nagpabilin pataliha. Kaya ang tao nga naay relasyon sa Ginoo, matakdan sa kalimpyo sa Ginoo. Kung na kay relasyon kay Lord, mahimo pud kang limpyo. Mahimo kang balaan kay kanunay mo mabito ningon ang ingon ang uban mag-asawa nga kung ang mag-uban ko ng mag-asawa kadugayan magkapareho nagnaong yung panila pagtrabaho sa Ginoo no. Number 1 nga pamaagi to get closer to God is number 1, read and study the Bible. Daghay mga tao nga mo imong gusto nila nga mo close ang ilang relationship kay Lord pero walay basa-basa sa Biblia. Walay meditating sa word sa Ginoo. Sa meditating sa Bisaya, pagpamalandong. How come nga mailhan nimo si Lord without the great foundation of God's word? Dili pwede na mo anak ka nga nakaila ka kay Lord, gali kay familiarity sa pulong sa Ginoo. Kabalo ba ka nga ang Biblia, ang nakasulat sa sulod sa Biblia is the divine image of God. Ang tanan nga nakasulod sa Biblia, tanan nga impormasyon nga naa diha sa sulod naghisgot kung kinsa ang Ginoo. Kung wala kay basa og Biblia, how come nga nakaila ka sa Ginoo? How come nga mahimong close ang imong relationship